Selamat pagi guys, semua bala kita tes sampai bergulai dengan kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban hari itu hari Minggu 23 hari bulan 4 bergulai dengan aku Bumawian kita ngepun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Perambu Perintah Sarawak tidak numbuh ke sebuah company penerbai bilun butik di Sarawak dekat mai empas di mana ngagai ekonomi di benua tu kelebih lagi sektor dagang temuai. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah kaya udang langkar model pengawak dagang baru ungkup servis penerbai bilun tidak memberi penguntung agai pemekul industri dagang temuai di benua tu serta nyedia ke tambang bilun ti patut ungkup rakyat. We hope that this business model will allow us to run the airline, then we cover the overhead because we are not profit motivated. The question is you have to intervene the market. The market at the moment is higher wire. They just raise the fare. So you have to stabilize the fare. So we have to intervene the market. And in that particular case, it is not only run by the Sarawak government, it's going to be private sector driven. Kelimparinya Premier Megamadah Kaya dekat mantai ke sebengkah penerang dalam bulan 5 tu ila tibekau dengan pemujur pansiak di Sarawak nguji ke utai tumbuh ti dikena ngasil ke green energy ti baru. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berjaka munyinya pengudah pengerami rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri ti diatur bak Palan Aum Borneo Kuching. Lebut ingenang perambu penumbuh penerbai bilun butik Sarawak Menteri Dagang Temuai Art ngau pendiau penghidup Datuk Seri Teong King Sing madah ke perkaranya nadai penanggul bakat dilanggur ba aum kabinet kena hari 3 tu tadi. Ia madah ke pemutus ke penudi dekat nganti aum antara upis Menteri Pengangkut Perintah Besar ngau menggeri. Tidak langgar means approval we take already. So we cannot give approval because dia punya whether we are kita putih is going to take over from some other airline ataupun kita buat baru punya. Ia megamadah ke kabinet nyukong penumbuh penerbai bilun butiknya kelebih lagi ungkup kanan dor di benua pesisir Sarawak tajak nadai tentu mai penguntung laban dikena nyedia ke servis. Datuk Seri Tiong dirandau pengarang berita pengudah tidak datang ngagai pengerami rumah terbuka Aidilfitri tuai pemegai benua Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud ngobinia tu Puan Ragat Kurdi Taib ba Astana Negeri. Berbangunnya upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Performing Arts Sarawak nyerah ke pemutus milih pejalai penerbai bilun kompeninya ngagai Premier Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Performing Arts Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke perkaranya udah dituku serta diperhati ke ngau berenggat-renggat. Ia melabak bab pemungkal tu ilat 7 pejalai penerbai bilunnya ngagai kanan dur ti semak dulu. Ia megak madah ke langkar berkaul ngau perkaranya udah bisik tinggal merat ke pengelikun ngau permit atau ke lisin ti dikebenarkan. Banyak perkara permit-permit antarabangsa dan sebagainya yang perlu diperolehi dan airline industry very tight dari segi keselamatan dan sebagainya untuk pengguna. Sebab itulah semua perkara ini perlu diperhalusi, diperolehi baru kita dapat melancarkan dan membawa passenger-passenger masuk. Ya. Datuk Seri Abdul Karim berjaka munyinya ngagai pengarang berita bab pengerami rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngobinia Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang di Kuching. Ia percaya penumbuh company penerbai bilun butik Sarawak dekat mai empas di mana ngagai sektor dagang temuai di Sarawak Jumahila. Perintah Sarawak mujur tertemu ke perkara baru tiba kaul ngau utai tumbuh ti dipelabak ke dekat mai penguntung agai sektor green energy ngau pengawak perubat di Sarawak ungkup timpuh ti panjai. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke hasil hari pansiaknya dekat dibantai ke dalam bulan baru tu ila ianya sebedau aum Dewan Kaunsil Menua Dun Sarawak ke-19 ti diatur berengkah hari 15 nyentuk ke 24 hari bulan 5. Ia madah ke perkaranya bisi kaul ngau utai tumbuh alga serta sebengkah utai tumbuh ti bedau diuji. Ia percaya hasil hari pansiaknya Sarawak dekat ngasai ke penguntung ti ukai semina ungkup green energy aja tak megap bab perkara perubat. Lebuh ti dirandau bab pengerami rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Premier Sarawak megap madah ke utai tumbuhnya di pelabak ke semina bisik di Sarawak aja lalu pansiak ti diperjalai kenya berkaul ngau gaya hari serta ubah iklim di Malaysia. Berbangunnya upis Menteri Kerja Raya dekat ngemerat ke pengawal nyerurik jalai Red Line bak jalai besar Pen Borneo kelebih lagi bak kandang Lambir ngau Bukit Bergunan.
Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke pengawak nyerurinya dekat diperjalai ke ngaucara berenggat-renggat berpangai baagiah belanja ti udah dikemendar ke. Ia madah ke status Jalan Besar Pen Borneo-nya udah 94% tembuk tambak kandang lambir berguna ke tukuh ti engkeman berduduk di tanah ti lembut bakan nandurnya lalu pengawak ngagak pengadang ti tegap babukit bergunan dekat diperjalai ke ngambil ke tanah babukitnya hendak tusur. Bukit bangunan itu bukit, kita kena runtuhkan dia untuk kita, dan lepas tu kita gunakan rockfill yang itu menggunakan benteng yang kuat lah supaya tanah tu jalan yang tinggi itu tidak runtuh. Yang di lambir tu tanah tu tanah lembut, dia tak sama masalah. Ia berjaka menyenyak lebuh Tik Nguluk pengerami rumah terbuka Aidilfitri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Ngobinia Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang Bapalan Aum Borneo Kuching BCCK. 100 ekor orang ari rumah Jawang Mat Bukit Sekubung Sebawah udah ngau nguluk program Agriculture Community Outreach Program AgriCorp diatur di Bintulu. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang Kanan Menua Sarawak kelalunya di Kaban Kaunsil Negeri Kemenang, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum madah ke programnya diatur dikenal ngenatai kebenaran bekal ngau cara bertanam bertupik moden. Ia madah ke programnya ulih nambah ke hasil bertanam bertupik sidak. Ia megah madah ke tanggung pengawal upis bertanam bertupik ianya ngagak polisi timeri penguntung serta ngangkat ke ekonomi raban sidaknya. Datuk Seri Dr. Steve Rundi megah ngansak sidaknya ngambil berubah ngenak cara ti baru. Bak programnya lica serta cara ngulih kelisian ari upis minyak sawit Malaysia MPOB ngau cara ngenak racun telikun ari biosecurity tanaman dan kuarantin bisik diatur. Berbangunnya ia menggak bisi nyerah ke projek Mian Menua Pesisir MRP RM30,000 ngagai JKKK Rumah Jawang Mat. Malaysia Datuk Benong Ba Adan betul nyedia Kediri napik penusah ngenyit sapi Direktur Eksekutif Mercy Malaysia Hafiz Amirul madah ke sekedar perkara ti diadu ke ngau manah ianya ari sukut pemadah ngau communication serta pemerhati hati bekal ngau nyedia Kediri napik penusah ngenyit bak semua peringkat ti nyerangkum perintah besar menggeri ngau local authority. Ia madah ke pemerhati hati bekal ngau empasnya nyerangkum agiah belanja ungkup respons mulai ke pemanah serta atur tenyedia Kediri. Kelimparinya Hafiz madah ke pengawak ngadu ke pemanahnya oleh dipedak barengan agensi teknikal di setipak ngau pemutus serta langgur ti berpelasar ke empas. Ia berjaku munyinya lebuh di randau pengarang berita. Lebuh tim hantai ke bajet 2023 kena 24 hari bulan 2 tu tadi, Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim bisi madah ke agiah belanja RM150 juta diberi ngagai agensi pengurusan bencana negara NADMA dikenang angkat ke pemanah aset, sistem jakut tangkan serta bantu ngagai rakyat di Tebunsa. Berbangunnya RM50 juta sudah diberi ngagai Sedadu Menua Malaysia, Bumba ngau upis sukarelawan Malaysia rela dikenak sidaknya dia ke aset nyelamat. Lalu tanggup pengawal komuniti tinyadi Raban Tumu maya penusang ngenyan megat diberi agiah belanja RM20 juta dengan geran pertubuhan prihatin komuniti. Semak 5,000 ekor orang di Bandaraya Kuching bisa datai ngagai pengerami rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Premier Sarawak ti diatur bak Palan Aum Borneo Kuching kemari. Sama bisa datang ngagai pengeraminya ianya Chairman Parti Tindakan Rakyat DAP Sarawak Chong Chen Jen bergulai ngokaban politik hari partinya. Chong Chen Jen madah ke pengeraminya uliang ngerapit ke kawal antara pupu roban bangsa serta ngetan ke penyerakup ke endang bisi. Raya is a time up and also time to get together and celebrate our differences, celebrate between all races. So selamat Hari Raya. Berbangunnya sekedar temuan TBC di Randau RTM madah ke pengeraminya ngayan ke penyelai serta identiti rakyat Sarawak didatai Hari Pupu Rabat Bangsa. Lalu James Banda madah ke pengerami ti diatur pemesai lumur 1 Sarawaknya cukup di anti-anti mensemayuh maya ngintu Hari Raya. Ada beberapa kalilah pernah berkunjung ke rumah terbuka Premier dengan keamanan negeri kita dapat meraihkan bersama Aidilfitri. 我觉得现在呢我们是 multi-racial 了他们不是说是我们华人来跟他们庆祝，他们自己马来人过年也是来庆祝，还有别的人我觉得我们就是一家人这样的啦哈。 Lalu pengerami rumah terbuka Premier Sarawaknya Sarito diatur berengkari pukul 10 pagi nyentuk ke 2 lemai bak Palan Aum Borneo Kuching.
Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi itu. Tentu ke penerang berita tiamat semina ba portal berita.rtm.gov.my. Jadi kotak aku Bumawen, madah Kediri, mupuk dulu.